أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم amba de islam aux réseaux sociaux sans fait tout ma fou sans fait abela jeli assalamu alaikum ni aka fanta jabate fondatrice sur madana minana histoire de les raconter sur madana yeni nga raconter mina Allah subhanahu wa ta'ala fuka barkada Allah subhanahu wa ta'ala mi sona bikake aw ni nyana kene lambo Allah fuka barkada ambe Allah subhanahu wa ta'ala fuka barkada na blala ambe Allah subhanahu wa ta'ala fuka barkada ay ni ngrom do aw ni la amu Allah fu akadi ne koni histoire ni na fembe ya soro aka partager parce que Allah subhanahu wa ta'ala ko kanga ñoxom blasira slamaya la ne mi make a vidéo ke ka fo e mi vraiment partager e ne ka baraji be keli parce que Allah ko mota fo jamala ka te do toucher non man islamé ni kera histoire de makan jamana kan tourner une histoire réelle, une histoire vraie, une histoire qui va nous édifier. C'est important. Man islamé ni kera musokeren denche sabali musokeren denche sabani unu ka chauffeur de willa kata voyage la usera makan jamana ka ko misiri be strauka misiri ka shasha yoro la ngazara usoro sira la chauffeur choko ko ko la ngazara sira ko ire 5 minutes kamena lo ku ka seri uka le plus jeune il avait 32 ans ale koko uka seri ka sha no il a commencé à se plaindre parce qu'il est un peu rebelle dans la prière donc ale tna jide inoka ale à nous sera aussi ro bina seri koro chama fla dimina koro chauffeur cha dimina we manganga mobli kono usele misridala we mobli gare ujikina we petit frère to mobli kono comme eko ete seli on metanga seli ke la ranzarate na temanga utara misiri kono limamu yininga ko chere be mobli kono muso de mobli kono uko ko ando ko chere be mobli kono ko ka do ko chere be mobli kono o be na seli ka do ko chere to mobli kono ko abe tene ko ni ko kaka na seli ka te son qu'il est trop rebelle comme même ce qu'on c'est comme ça l'imam chako ko seli te ken douce ça ko l'imam chete olu do do ko so ku il parle comme ça l'imam chete wilo la kata do ma ko mobli kono ka fanya na ko akawuna ku ka seli l'imam chete a nege l'imam chete a nege mike a bona mobli kono atuga l'imam chete la seli da ka dama e serijita mike o dona misiri kono u sella yenu ka seli l'imam chete awaju doni ka joie doni doit faire là quoi ka ala ko dia adusumi pas qu'il se pour ne pas que aka la rendre série étant fâché et il a commencé à rigoler avec l'imam et a un clin qui a frôlé et puis il a commencé à prier oui la rendre série balé là puisque après flan tout diminue ni chauffeur olu clara do lu fatia do lu temena kata mobili kono olu ma kono olu tara sigi mobili kono ateka avancer là l'imam tient non l'instant kana magala quoi genre pourquoi depuis il finit pas de prier l'imam tient magala la dron ja tora sella Allah subhanahu wa ta'ala ya kalfabla minala asara apura kabi c'est tapika mbado atazvi Allah va kibar parce que c'est une histoire mbale samao make a histoire ba de fonyana kamere ntora sella kasa l'imam tara fo aya chauffeur cha yana na ko chef la ku yejigi ujina ko ko nouvelle demande de u dona misiri kono kama doche lani ka doche tora sella au tara mobili kono anya ka be ka continuer sella ja Allah ya ka kalfa mina la ka to sella sara abade flaka kashidamni
chauffeur cɛw kasira k'u yɛrɛ fili ka misiri bɛɛ ɲagami kasi bolo baden saya ka jugu teri saya ka jugu saya fitinin tɛ yen e ni mɔgɔ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan ala ka kalifa minɛ la a man nɔgɔn limamcɛ y'u deli k'u deli k'u deli k'u deli u ko limamcɛ ma ko limamu ko bɛɛ bɛ sa ko saya n'a kɛcogo ko ɲɛw y'anw bɛ kasi de k'an b'an kasikun f'i ye k'anw dɔgɔcɛ san 10 de bɛ ɲama sujuru bɛ ala ye k'a sanji 10 de bɛ ɲa an ma ye seli la an ma ye seliji ta la la première fois que an ma ale ye seliji ta la an bɛ na ale ye ka seli n'an ye a tora seli la ka sa ko de bɛ k'an kasi ko dan tɛ ala la ko wale ko dan tɛ ala la n bɛ silamɛw ni histoire min ɲɛfɔra sa an bɛ se ka mun faamuya nin na an bɛ min faamuya nin histoire la an kana an jigi tigɛ an mɔgɔ ɲɔgɔn na an kana an jigi tigɛ an kɛrɛfɛ ɲɔgɔn na mɔgɔninfin laban bɛ ala de bolo an bɛɛ laban dogoni bɛ ala subahana taala de bolo dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ne kɔni ye histoire nin faamuya cogoya min na silamɛya la an ka ɲɔgɔn nɛgɛ an kana silamɛya kɛ ni violence ye n'i bɛ fɛ i den ka seli a nɛgɛ n'i bɛ fɛ i dɔgɔnin ye seli a nɛgɛ parce que n'i ye seli kɛ ni violence ye parce que shetani de bɛ a tigi kɔ e bɛ k'a fɔ min ma ko il est rebelle shetani de b'a kɔ e de bɛ ala deli sisan shetani bɛ bɔ a kɔ cogoya min na a ka seli donc i b'a nɛgɛ a bɛ se ka don ala ka da fɛ cogoya min na mais pas avec la violence i m'a ye donc an ka ɲɔgɔn nɛgɛ seli la bibi na internet filɛ nin ye n'i y'a ye silamɛya bɛ ka développer parce que an tun tɛ fɛn caman kalama a la internet an bɛ fɛnw min partager ɲɔgɔn ma an bɛ ka caman ta la an bɛ ka caman faamuya la moi je pense que c'est ce qui est important pour pas que ça soit dans la violence an ka ɲɔgɔn nɛgɛ limamu taara pedini nɛgɛ a laban tɛ nin ya parce que nin depuis ale mana diɲɛ kɔnɔ ala y'o sɛbɛn ala de bɛ mɔgɔ ɲuman dɔn ala de bɛ jɔn ɲuman dɔn donc n bɛ min fɔ an ɲɛna baden silamɛw nabila Isufu a ka histoire filɛ a baden cɛ 10 tun k'u jigi tigɛ a la olu y'ale kɛ mun ye ale ni foyi tun man kan ni esclave ni jɔnya tun tɛ nabila Isufu ani foyi tun man kan ni adamaden ni mɔgɔlankolon tɛ a ye sugo min kɛ o sugo kɛra ale bolo a balimaw kɛ c'est à dire que il n'était rien quoi mais olu ɲinɛna kɔ ala subahana taala tun ye min prévu ko nabila Isufu bɛ kɛ min ye k'a bɛ kɛ Égypte roi ye i m'a ye a bɛ bila olu b'a bila kɔlɔn kɔnɔ don min na olu jigi tigɛ a la k'a bila kɔlɔn kɔnɔ an kana an jigi tigɛ an mɔgɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ bɛ kɛ fɛn fɛn ye sini t'a lɔn an bɛɛ b'an kunfɛ jɔnni b'a kunfɛ mɔgɔninfin bɛ kɛ fɛn fɛn ye sini mɔgɔ si t'a lɔn i ka gardien min bɛ sigi i ka da la sini a bɛ se ka k'i ka directeur ye i t'a lɔn i ka baarakɛden min bɛ k'i ka dumuni tobi k'a d'i ma sini a bɛ se ka k'i buramuso ye i tɛ se ka kɛ ala ye k'a lɔn a bɛ se ka kɛ e yɛrɛ ka patron ye i tɛ ala ye k'a dɔn an bɛɛ laban dogoni bɛ ala subahana taala de bolo ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka labanko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an bɛɛ laban silamɛya la ala k'an bɛɛ laban silamɛya la silamɛya courage ya rabi a tɛ mɔgɔ la ala k'a don an bɛɛ la hali bi ala ka dɔ fara an ka silamɛya kan hali bi ala ka dɔ fara an ka limaniya kan hali bi ala ka dɔ fara an ka limaniya kan hali bi ala ka dɔ fara an ka sarakabɔw kan hali bi ala ka dɔ fara an ka hinɛ kan silamɛya ye hinɛ de ye hali bisa mɔgɔ tɛ seli ni shetani donn'u la ya rabi an b'a deli ala subahana taala fɛ ala ka shetani gɛn ka b'u kɔ u k'u ka se ka seli ni selilɛri sera u ka fɛn bɛɛ bila u ka ala ta ɲɛnabɔ an b'o deli ala subahana taala fɛ a kana décourager an kana an jigi tigɛ an mɔgɔ ɲɔgɔnw na ni tɔw kumana ni ala ma kuma zéro lo an kana to k'a fɔ an mɔgɔ ɲumanw ma an teriw ni an kɛrɛfɛ mɔgɔw ma ko nin ye jakanama mɔgɔ de ye nin ta tiɲɛna a ma ɲi silamɛ t'a fɔ a silamɛ ɲɔgɔn ma k'i ye jakanama mɔgɔ ye silamɛ t'a fɔ a silamɛ ɲɔgɔn ma k'i ye kafiri ye mɔgɔninfin laban dogoni bɛ ala subahana taala de bolo peut-être bi a tigi tɛ seli mais n'i y'a nɛgɛ a bɛ na seli i m'a ye kana to ka mɔgɔ neni mɔgɔ man k'i mɔgɔ ɲɔgɔn neni k'i ye kafiri ye mɔgɔ silamɛden man ka fɔ a silamɛ ɲɔgɔn ma n'a ye silamɛya sira ta ko jakanama jigi tigɛra tout ça c'est des mots de découragement i m'a ye normalement ni mɔgɔ ye silamɛya sira ta i kan ka encourager
i bɛ taa silamɛ fani yɛrɛ san k'a d'a tigi ma fa ka sa ne k'i ye sira min kan sira ɲuman don je t'encourage il faut continuer ni surati ne bɛna d'i ma ne bɛna zik d'i ma ça encourage la personne mais an ka fara ɲɔgɔn saboter ma ɲɔgɔn saboter ma ɲi silamɛya la a man di ala subahana wataala ye mɛlɛkɛ fila de sigilen bɛ a kelen bɛ juguman ta kelen bɛ ɲuman ta e min bɛ k'a fɔ ala subahana wataala tulo b'i la e min bɛ k'a mɔgɔ min ye silamɛya sira ta i bɛ k'a décourager ala ɲɛ b'i la mɔgɔ min ye silamɛya sira ta i bɛ k'a encourager k'a don ala subahana wataala ka da fɛ ala ɲɛ b'i la n baden silamɛw an ka ɲɔgɔn encourager an ka ɲɔgɔn encourager a ko ni ka di ne n'i ye video nin lamɛn i k'a partager walayi i k'a partager n'i y'a partager walayi ya rabbi i sara bɛ ala subahana wataala bolo dɔ bɛ taa nin mɛn bi n'a ye diɲɛ ɲɔ a b'a jigin dɔ bɛ taa nin mɛn bi a b'a fɔ ne tɛ seli i jɔ ne ka wuli ka seli i m'a ye an bɛ ɲɔgɔn bilasira i t'a partager ko parce que fanta de bɛ k'a fɔ a partager parce que i ye ala subahana wataala tɔgɔ mɛn a partager parce que ala ko de don i m'a ye donc ne tun bɛ fɛ k'o de fɔ o de ye ne ka sɔgɔmada na histoire ye k'a fɔ n teriw ye k'a fɔ n badenw ye k'a fɔ n sigiɲɔgɔnw ye k'a fɔ n ka faniw fana ye internet kan k'a fɔ mɔgɔw ye hali ne fanta yɛrɛ man di mɔgɔ min ye k'a fɔ mɔgɔw ye ne kumakan man di mɔgɔ min ye n b'a deli ala subahana wataala fɛ labanko ɲuman bɛ ala bolo ka di aw ni ne ma ala ka labanko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an minɛ ko dogoni ko ya rabbi ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala k'an bɛɛ sutura fɛn min ni saya sutura tɛ kelen ye ala k'an bɛɛ ɲini fɛn d'an ma ala an fɛn fɛn bila sira ɲuman kan ya rabbi an b'a deli ala subahana wataala fɛ a y'an bila silamɛya sira min kan an b'a deli a fɛ foyi kana se k'an bɔ a sira kan ala ka don an yɛrɛ ni sitanɛ cɛ ala ka don an ni diɲɛ sitanɛ cɛ ala ka dugudenw hinɛ d'u ka faamaw la ala ka faamaw fana hinɛ d'u ka dugudenw na an ka afiriki ferekeli bɛ cogoya min na ala ka afiriki suma n'an ma k'an sumana ye ala k'an minɛ ko dogoni ko n'a kɛnɛ kan ko ala k'a bɛɛ nɔgɔya ala k'an bɛɛ sɔn diplôme tigiw ala k'u ka baara ko ɲɛnabɔ minnu bɛ visa ɲini na ka taa kɔ kan ya rabbi visa bɛ ala subahana wataala bolo ka d'u ma ala k'a ɲɛnabɔ minnu bɛ aventure la ni papier t'u bolo papier bɛ ala subahana wataala bolo sigi papier ka d'olu ma ala ka papier d'u bɛɛ lajɛlen ma a y'a fɔ ko amina minnu bɛ so ɲini na aventure la ni so t'u bolo n'u bɛ nɛnɛ la so caman bɛ ala subahana wataala bolo ka d'olu ma ala ka so d'u ma ala ko a ko sankolo ni dugukolo min b'a kɔnɔ k'o y'ale de ta don ale de ye sanu tigɛ ale de ye wari tigi an bɛɛ mako bɛ nafolo la bi ya rabbi ala a miliyari bɛ ala subahana wataala bolo ka d'anw ma k'an bɛɛ kɛ miliyardɛri ye ya rabbi ala k'o kɛ walayi k'an bɛɛ kɛ mɔbilitigi ye ya rabbi ala k'o kɛ k'an bɛɛ kɛ dutigi ye ya rabbi ala k'o kɛ den tɛ min bolo ka denko nɔgɔya u ye ya rabbi ala k'o kɛ minnu tɛ furu la ka furuko nɔgɔya olu ye ya rabbi ala ma deli ala subahana wataala ala ka furu nɔgɔya olu ye minnu n'u ka buramusow tɛ bɛn furuso kɔnɔ ya rabbi ka na ni bɛn ye ka jisuma kɛ tasuma la ya rabbi ala k'o kɛ ala k'an bɛɛ ɲinɛnen sɔn ala k'an bɛɛ sutura fɛn min ni saya sutura tɛ kelen labanko ɲuman bɛ ala subahana wataala bolo ka di ne n'aw ma ala ka labanko ɲuman d'an ma walayi ala ka labanko ɲuman d'an ma a bɛ laban kelen kelen naani ma dɛ i sɔnna i ma sɔn a bɛ laban kelen kelen naani ma n'i lara kile bɛna taa i bɛna salon dɔrɔn ka lajɛ kelen fɛn min kan ka siran la ɲɛ ya rabbi ala k'an kɛ ala siran jɔn ye ala k'an bɛɛ siran ala ɲɛ mɔgɔ mɔgɔ ni siranna ala ɲɛ i b'i sen bɔ ko caman na ya rabbi ne tun bɛ fɛ k'o de fɔ donc a ka partager aw bɛɛ lajɛlen salamu aleykum a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka ne fanta filɛ nin n ka bureau de kɔnɔ n ka fondation kɔnɔ donc a bɛɛ lajɛlen assalamu aleykum ala k'an bɛɛ ka baara hali bi ala ka barika don an bɛɛ la bisous là-bas.